آغا کسان نشتا آغا دخلی رسول دمینی عشقان نشتا چه د چڑی دلان دی پلار تبی پروا مکوا د اسماعیل بشان منون کی د فرمان نشتا چه ابو جہل کبو د جہنم د گدا خالق آغا جکم عمر معشوقان نشتا قدر نشمارا کلالی دا خدمی دلو ندی ما چیگی دلی ہوا با کلی چشمان نشتا ہوا ملگرو لری سمر اچت شان مدرسہ سبحان اللہ ملگرو لری سمر اچت شان مدرسہ قربان شمل ریاض القرآن مدرسہ ریاض القرآن مدرسہ سیدنا تیر اخوان صحابی دل لوڑی کی دلتا سبحان اللہ قرآن چی پتکوی کوئی کارگا چوڑی کی دلتا قرآن چی پتکوی کوئی کارگا چوڑی کی دلتا دلتن پشپ سیدی پتنگان مدرسہ بالکل اگر دادت کی شاید کمزوری کھڑے رہتا نہیں آگا ڈنگ ڈنگا والے کھڑے رہتا نہیں پیچھے تک گورے یا داد رہتا ہے وَدَتَنْ پَتَمَاجِي دِي پَتَنْگَانْ مَدْرَسَةً قُرْبَاچِ تِلَارِيَادُ الْقُرْآنِ مَدْرَسَةً أَوْلِيَادُ الْقُرْآنِ مَدْرَسَةً جیسا بلی کچھ خلوص دے محبت دے دا قرآن چکی درسو سبحان اللہ قاری تسلیم الحق سے بھی استاد خدا ترسو قاری تسلیم الحق سے بھی استاد خدا ترسو یا پاڑی پمینا مینا شاگردان مدرسہ قربان شمت ریاض القرآن مدرسہ اولیاء القرآن مدرسہ تعلیم دقالو حد ظاہر باطن علوم کی نبی اس بات کر نبی اس بات کر سو پشو ممتل تکی تاسو چی تدگٹی زما پر شہر میں پوچھے تاسو مات داد راکولی تاسو زما پر شہر علی کوئی مات بابا جی دعا کرے پر شہر رو تعلیم دقالو حق ظاہر باطن علوم کی سبحان اللہ نبی اس بات کر سو پچھو ممتل تکی یعنی چیدہ علمی بزرگان مدرسہ قربان شمت ریاض القرآن مدرسہ اولیاء القرآن مدرسہ دا حضرت بابا کی بشار چه خوب می سر پرستو قاری احسان الرحمن بودا
تقدير شي بخنا ومشكل راشي بخدو تقدير شي بخنا ومشكل راشي بخدو راجع بكري بمينا طالبان مدرسة راجع بكري بمينا طالبان مدرسة قربان شمسنا رياض القرآن مدرسة أو رياض القرآن مدرسة دانا الجبراغت مبارك مشاهد منا نتاسودا بسرمش دين فولي دستارونا نتاسودا بسرمش دين فولي دستارونا سبب وصحت بابني قلبي بدر شادان مدرسة قربان شمس رياض القرآن مدرسة أو رياض القرآن مدرسة आखिरी करे मर्दान के नुमायाशा हेल्थी गत्ता मदरसे में मर्दान के नुमायाशा हेल्थी गत्ता मदरसे में ये शर्त खिदमत के कुरान खिदमत का कुरान हम खिदमत का हकीमी خدمت کا قرآن دی ام خدمت دا آقیدی دی جوڑی اہل سنت خلی حنبیان مدرسہ جوڑی اہل سنت خلی حنبیان مدرسہ قربان شمس ریاض القرآن مدرسہ ریاض القرآن مدرسہ جمعه کے مقدم ولی سرگرد شدہ دلتا قاری ریاض الحق چندبور میں پڑتا نو اسرار پیدا کی بدل مرجان مدرسہ قربان شمسنا رياض القرآن مدرسة